Muy buenas tardes para todos. Somos Kamsa Inga Church, The Good Soul afternoon, of the everyone. Hummingbird. We are Kamsa Inga Church, the soul of the hummingbird. Bienvenidos a este nuevo encuentro para hablar de las mejores prácticas de tomar ayahuasca yagé, la forma más segura, la forma más auténtica. We welcome you to this encounter where we're going to continue discussing the best ways to drink ayahuasca yagé, the most authentic way, the safest ways. En este nuevo video tenemos la bendición pues de presentar a una de nuestras nuevas discípulas. Ella está haciendo parte del espacio de San Antonio, Texas. In this new video, we have the opportunity of introducing one of our new disciples. She is part of our community in San Antonio, Texas. Bienvenida, Modina. We welcome you, Modina. Thank you so much for inviting me. I appreciate that. Muchas gracias por invitarme. Aprecio la invitación. Modina Ríos. Her full name is Modina Ríos. Entonces, Modina, así brevemente, cuéntanos cómo llegaste a la medicina, qué fue lo que ocasionó que te quisieras quedar en este proceso y por qué un día pediste que querías ser discípula. So Modina, in a very brief way, share with us, how did you arrive to the medicine? Why did you decide to stay in this process, and why did you decide to become a disciple? I was actually referred from our friend Diane. She recommended because she noticed that I was experiencing a lot of trauma, and she thought that the medicine would actually help me. Yo vine recomendada por medio de una amiga que se llama Diane. Ella me recomendó porque se dio cuenta que estaba experimentando mucho trauma y pensó que la medicina me podría ayudar. She didn't tell me very much about the medicine. She only told me that it was a tea that I would be drinking and I would be purging, but that it would help me throughout my to help me with my soul. No me dijo mucho con respecto a la medicina. Me dijo que era un té del cual íbamos a tomarlo y que iba a purgarme y que era algo que me iba a ayudar a nivel del alma. I decided to go ahead and go without even doing any research or anything. I had no idea what I was walking into. Decidí unirme y ir a la reunión sin verdaderamente hacer ninguna investigación al respecto. Sinceramente no sabía en lo que me estaba metiendo. So when I went and I had my first experience, it was a little bit scary, but not too much. I seemed to understand a little bit what was going on. Entonces, cuando fui la primera vez, me dio un poquito de miedo, pero no fue mucho, pero sí pude entender qué era lo que estaba pasando. I started to realize that it was my own traumas that I was actually starting to face, and I needed to acknowledge, and that was the only way that I felt that I would actually start to release. Entonces me di cuenta que en ese momento estaba empezando a encarar mis traumas, estaba empezando a mirar a mis traumas directamente, y ese fue el proceso, el momento en que empecé también a soltar todas esas emociones. And as I continued doing the medicine, I started to experience a lot of different things, and I started to realize that the medicine was calling me, and I wanted to continue this journey. Y mientras que seguí haciendo el proceso con la medicina, sentí el llamado de la medicina en sí, y así fue que decidí aceptar este llamado.
I felt that it was my calling. And then as I heard Taita talk about disciples, that's what led me to ask him how I can become a disciple. Entonces, cuando escuché que el Taita estaba hablando con respecto al discipulado, le pregunté qué era lo que debía yo hacer para poder ser una discípula. And since then, I was accepted, and I am very grateful and honored to be able to continue my journey with the medicine with respect and love. Y desde eso, pues he aceptado el discipulado y estoy muy honrada de poder seguir haciendo el proceso con la medicina con mucho respeto y con mucho amor. Okay. And I look forward to continuing the journey and continuing my healing process. Y estoy muy emocionada de poder seguir el proceso con la medicina y mi proceso de sanación. Ok, Modina, muchas gracias por contarnos este proceso que has abordado con tanta responsabilidad. Thank you very much, Modina, for sharing with us about this process that you have taken upon with so much responsibility. Así como Modina, todo el equipo, todo el grupo que está aquí conmigo, son The discípulos. same way as Modina, everyone that's here in the call today, they're all disciples. Y es muy bonito saber cómo va creciendo el equipo. And it's very beautiful to see how the team is growing. Ya tenemos 2 taitas formados. We already have 2 taitas that have been formed. Entonces vamos a comenzar por explicar desde nuestra tradición ancestral So in this moment, we're going to start by explaining as to, from our ancestral tradition, desde la forma como me formé yo en esta cultura, in the way that I was formed into this culture, en este magnífico proceso espiritual, in this magnificent spiritual process, cómo llegué yo a la medicina, cómo llegué a ser un discípulo, luego a ser un taita y luego a estar dirigiendo esta magnífica organización dentro de los Estados Unidos. how I arrived to the medicine itself, how I became a disciple and then into a taita, and now how I am the leader of this magnificent organization here in the United States. Entonces, el yagé es una cultura milenaria. Yahé is a millenarial culture. Realmente no se tienen registros desde cuándo y cómo se formó la cultura de la ayahuasca yagé. There's really no registry as to the beginning of when this culture was formed. Sabemos que antiguamente eran rituales de las etnias, de las tribus, de la Amazonía colombiana. We know that in ancient times that these were tribes that were taking place in the ethnic groups in the Colombian Amazon. Y todo comenzaba en cada comunidad, en cada casa. And everything started in each community, in each home. Es decir, los taitas, los mayores tenían sus familias, So there were, their taitas, the elders, they had their families, tenían sus hijos, had their children, luego sus nietos. and their grandchildren. Y entonces la cultura del yagé comenzaba desde los niños. So the culture of Yahé started in early childhood. Nos cuenta mi maestro el taita Guillermo Mavisoy My elder taita Guillermo Mavisoy, que uno de sus hijos el día que nació le dio un poquito de yagé. he shared with me that the day that one of his kids was born, he gave him a little bit of Yahé. Y que después de que le dio el yajecito se privó. And that after they gave him Yahé, the baby lost consciousness. Y que el taita pensó, uy, lo matamos, se And murió. the taita thought, oh my God, we killed him, the baby died. No, pero que al ratico soltó el llanto, ¿sí? No, but then after that, baby just started crying. Así que no le dieron la palmada en la nalga. Cuando uno nace, lo cogen de los piecitos así con la cabeza hacia abajo y le dan una palmada, ¿no? So normally when babies are born, you grab them by the feet and you smack their butt Para que la criatura llore.
So the baby starts crying. Así que el taita no le dio una palmada, le dio un poquito de yagé. So what they did is that instead of giving him that smack in the butt, they just gave him a little bit of yahe Y al instead. ratico, primero como que se privó y al ratico lloró y ya reaccionó. And first he lost consciousness for a little bit, and then after that he reacted and awakened and started crying. Ese niño hoy día es un taita. That baby today, nowadays, he is a taita. Así se comienza a formar un yajecero, un taita. That is the nuestras beginning. That is the beginning of the formation of a yajecero, a yaje person, a taita in our ethnic groups. Es decir, desde muy pequeñitos ellos están involucrados en los quehaceres de los taitas mayores. Meaning, from early on in childhood, they are involved in all the situations and the involvements of what has to do with the medicine. Y yo tuve la oportunidad de ver creciendo los hijos del taita Guillermo Mavisoy. And I had the opportunity of seeing the children of Taita Guillermo Mavisoy grow. En Mocoa, Colombia, en Putumayo. Seeing them in Mocoa, Putumayo, Colombia. Y así también los hijos del taita José Bernardo Chindoy. And then in that same way, the children of the Taita José Bernardo Chindoy. Lo mismo los hermanos del taita Ruber Garreta, con quien yo comencé este proceso de ayahuasca. And also the brothers and sisters, the siblings of Taita Ruber Garreta, who is the Taita whom I started this process with. En la medida que nosotros nos íbamos preparando, tomábamos medicina en las ceremonias con Taita Guillermo. We would drink medicine in all the ceremonies with Taita Guillermo. Y ahí estaban los hijos del Taita Guillermo, pequeñitos, entre 6 y 8 años. And the children of Taita Guillermo, who were around 6 or 8 years old, around that time, were sitting with us in ceremony. Y a esa edad, ya esos niños tomaban yagé igual que una persona normal. And at that age, those children were drinking yahe just like any adults. Tenían sus guairas, tenían sus armónicas. They had their guairas, they also had their harmonicas. Y estaban haciendo rondas con sus guairas, con sus armónicas, moviendo energía. And they were going around doing healing with their guairas and their harmonicas, moving energy. Entonces, así se fueron formando. Y nosotros también a paso nos fuimos formando con el Taita Guillermo. And at the same time, they were going through their formation process the same way that I was going through my formation Lo process. mismo con el Taita José Bernardo Chindoy. The same thing happened with Taita José Bernardo Chindoy. Cuando tuve la primera oportunidad en el año 2011 In 2011, I had the first opportunity de sentarme con el Taita José Bernardo Chindoy, of sitting with Taita José Bernardo Chindoy. sus hijos, sus hijas y un hijo, casi la mayoría son mujeres, las hijas del Taita, y un hijo, estaban pequeñitos. Most of his children were there. Most of his children are women, so all the girls were there, and he has one boy. He was also there. Esas niñas estaban entre los 6, 7, 8, 9, hasta unos 18 años. All the little girls were 6, 7, 8, 9, up to 18 years old. Participaban en las ceremonias y tomaban yagé igual que nosotros. And they participated in the ceremonies and drank yahe the same way that we did. Entonces, ellos están ahí con los taitas formándose. So they are there with the taitas in their formation process. Por eso es una tradición cultural, familiar. And that's why this is a cultural and family-oriented tradition. Todos ellos, los que siguieron el camino, porque no todos los que pertenecen a la familia de un taita se vuelven taitas. Not everyone that belongs to a taita family became a taita. Sí, es lo mismo. En una familia, si el papá es abogado, no todos los hijos van a ser abogados. No. The same way that in any family, let's say the father is a lawyer, that doesn't mean all his children will become lawyers. ¿Cierto? Todos van a tener ideas diferentes, profesiones diferentes. Y en la cultura del yagé pasa exactamente igual.
And all the children are going to have different professions, and they're going to go to school for different things. And in the culture of Yahe, the same things happens. Not all Si the son, children si, walk si into the son Yahe varios path. hijos, no todos se vuelven taitas, pero sí la mayoría de If acuerdo a lo que hemos observado. And based on what we have observed, if there are various children in the family, not everyone will follow the Yahe path, but most of them will. That's what we have observed. Así que estos niños van creciendo, So these, tomando, so these children are growing and they're drinking medicine, sanándose healing themselves, y aprendiendo los quehaceres de la cultura auténtica. and learning everything that has to do with the authentic culture. Y al tiempo, tal vez ya los ordene un taita o el papá, el abuelo, los ordene como taitas. And with time, either the father or the grandfather will ordain them as taitas. Ahora más adelante vamos a hablar de esa parte de lo que es el ordenamiento de un taita. Later on, we're going to touch upon what it is, the process of ordaining a taita. Esta parte la estamos haciendo a nivel bien cultural, bien natural, de una de las formas como se forma un yajecero, como se forma un taita. And this is something that we're doing in a very authentic and traditional cultural way as to how a taita is ordained. Yo podría decir entonces que la base principal de la formación de un taita será en las familias de los taitas. So I could say that the principal base of the formation of a taita takes place in the families of a taita. En el caso del taita Guillermo Mavisoy, In the case of Taita Guillermo Mavisoy, él dice que a los 8 años se fue con un taita. he shared with me that when he was 8 years old, he left the house and he Y went ahí- to be with a taita. Y ahí empezó su proceso de formación. And that's where his formation process started. Hoy ese taita ya tiene cerca de 70 años de edad. This taita is almost 70 years old today. Así que lleva 62 años ejerciendo la labor de ser un yajecero, de ser un taita. So he has over 60 years of experience of working with Yahe and being a taita. Y en ese tiempo era diferente. Era más During this- místico el yajé. And back in that time, it was a little bit different. Yahe was even more mystical. Tienen muchas historias los taitas de cómo era la mística del yajé en aquellas épocas. The taitas have a lot of stories as to how mystical the whole process of Yahe was back in the day. Bien, entonces esa forma de aprender desde la infancia So in that way of learning from your early childhood, pues esos niños ya cuando se hacen mayores son maestros, those children, when they become adults, they're already masters porque aprendieron con sus propios maestros, sus propios padres, los abuelos, because they learned with their own masters, with their fathers, with their grandparents. y existen en cada una de las etnias como una especie de dinastías. And one way or another, there's kind of like a dynasty in each of the ethnic groups. Normalmente hay un taita que sobresale y es el más nombrado, como decirlo de algún modo, se vuelve famoso. Normally, there is one taita that it's the one that's named the most, and one way or another, he becomes famous. Bien, entonces la forma más natural y yo diría como la forma principal de la formación de un taita es cuando comienzan ellos desde niños con sus padres. So the most normal traditional formation that I could say when it comes to becoming a taita is when they start training from early childhood Y with their parents. estos muchachos no solamente aprenden los manejos de la ayahuasca yagé, del yagé, And these children not only learn how to work with ayahuasca yahe, sino que aprenden una serie de conocimientos que tienen los taitas mayores. but they also learn various skills and wisdom that the elder taitas have. Que es el manejo de la herbolaria, de muchas plantas para sanar, para curar, purgante.
which is managing many different herbs to heal the body and to purge the body. Cómo preparar los elementos que se usan en las ceremonias, lociones, perfumes, chunduros, How to, pre- etcétera. how to prepare the elements that are used in the ceremonies, all the elements that we use, the chonduro, which is the seed that it's used, and the different herbs that are used during ceremony for cleanses. Y hoy día ya han transcurrido 24 años desde que yo comencé ese proceso. And it's been 24 years since I started this process. Y tuve la bendición de observar a los hijos de los taitas crecer en el proceso y formarse. And I had the blessing of observing the children of the Taitas to grow in the process and have their own formation process. Entonces lo bonito es que en el tiempo que yo empezaba, ellos eran niñitos y estaban empezando este camino. So the beautiful thing is that when I was starting this process, they were children and they were very small that were also starting this Y al process. regresar hoy y verlos ya son taitas, And now that I go back to the jungle and I see them, they are already Taitas. yajeceros, They're Yahe people. ¿de acuerdo?